على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। Dear brothers and sisters, respected guests, distinguished scholars, welcome to today's 43rd annual Jashn Eid Milad al-Nabi sallallahu alayhi wasallam, the birthday celebration of the most honored of creation, the best of creation, the seal of the prophets, Huzur Rahmat Alam, Noor Mujassam, Hazrat Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Also in the blessed and sacred month of Muharram, so paying special tribute to Sayyid al-Shuhada, Imam Ali Maqam, Nawasai Rasool, Hazrat Sayyidina Imam Hussain Raziyallahu Ta'ala Anhu, Hazrat Sayyidina Imam Hassan Raziyallahu Ta'ala Anhu, and Tamam Shuhada Karbo Bala. And also pay special tribute to Khalifa Dom, Amir al-Mu'mineen, Hazrat Sayyidina Umar Khattab Raziyallahu Ta'ala Anhu. Alhamdulillah, today is also the annual Urs Mubarak of Ghaus-e Zaman, Qutb-e Duran, Tajdar-e Tasawwuf, Sultan al-Awliya, Sani-e Zari Zarbat, Hazur Khwaja-e Khwajgan, the Master of Wisdom, the Mirror of Truth and Purity, Hazrat Shaykh Khwaja Sufi Muhammad Aslam Sahab Rahmatullah Alayhi of Darbar-e Aliya Shadpur Sharif, Jhelum, Pakistan. Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho. And also special tribute to someone very dear to our hearts, Khalifa Majaz of the Bari Aliya Shadpur Sharif, Hazrat Shaykh Khwaja Sufi Muhammad Yusuf Sahab Rahmatullah Alayhi of Am Sharif. Today's gathering is under the supervision and guidance of the Sabzargan of the Bari Aliya Shadpur Sharif and the chief, including the eldest son of our Grand Shaykh Huzur Qibla Alam Rahmatullah Alayhi, Hazrat Sahibzada Arshad Mahmood Aslami Sahab of Blackburn. The chief guest for today's gathering is Pir-e Tariqat, Rehbar-e Shariyat, Razdar-e Halwat wa Jalwat, Sufi-e Basifa, Alami Mullah Islam, Hazrat Shaykh Khwaja Sufi Muhammad Asghar Aslami Sahab, Madazul Ali, of Sana Aliya, Gulsne Asunia Shri Jhelum and Accrington, UK. Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho, Allah, ho. Amongst our special guests, another great Khalifa of Huzur Qibla Alam, Pir-e Tariqat, Rehbar-e Shariyat, Hazrat Shaykh Khwaja Sufi Arshad Mahmood Sahab of Leeds. We also welcome many of the other qualifiers. Alhamdulillah, they are also the roses of the Bari Aliya Shadpur Sharif. And amongst our special guests, they joined us last year. We welcome Zinatul Qura, Qayyil Qura, Hazrat Sayyid Sadaqat Ali Sahab, Damat Barakat Malaliya. We look forward to a beautiful recitation of the Quran. Many of our scholars are also here today, inshallah, International Nathwan. So it'll be a short, ample, action-packed event full of Zawq, Shawq and Masti. So inshallah ta'ala, to encourage everyone to participate in this gathering and keep your eyes on the Buzgan-e-Deen, the Nurani chair we have on our stage today. I'd like to thank our Masjid Committee, alhamdulillah, for giving us an opportunity to hold this beautiful event. And today's event is organized by Naqshbandiya Aslamia Gulsne Ashlamiya Sharif
and Aqidat Mandan of Peterborough. So without further delay, we start the event with the Hasbe Mahmud of the Naqshbandiya Asmiya Tariqa, which is Hatme Khwajgan Sharif. For this I would like to invite Mohtaram Dr. Sufi Muhammad Imran Azam Saab of London. Please come to the mic and recite Hatme Khwajgan Sharif. When Hatam Sharif is being recited, encourage everyone, okay, please recite the words as loud as you can, so no tongue remains silent. Request all the brothers to raise your hand. سورة الفاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق قدره الشريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على حق سورة الانشراح شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. حق سورة الإخلاص شريف. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حق سورة الفاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حق قدره الشريف. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلى الله على حبيبه محمد حق آية الكريمة. لا إله إلا أنت سبحانك
حق بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق يا الله يا الله يا الله حق يا عزيز يا عزيز يا عزيز حق يا ودود يا ودود يا ودود يا حق يا كريم يا كريم يا كريم يا حق يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا حق يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى حق يا قاضي الحاجات يا قاضي حق يا دافع البليات يا دافع البليات حق يا حل المشكلات يا حل المشكلات حق يا كافي المهمات يا كافي المهمات حق يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض حق يا منزل البركات يا منزل البركات حق يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب حق يا رافع الدرجات يا رافع حق يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات حق يا أمان الخائفين يا أمان الخائفين حق يا خير الناصرين يا خير الناصرين حق يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين حق يا غياث المستغيثين غثنا يا غياث المستغيثين غثنا يا غياث المستغيثين حق يا مفرح المحزونين يا مفرح حق رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب فانتصر رب إني مغلوب حق يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم حق تسرة المتمجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حق اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل اللهم استرني بسترك الجميل
حق درود الشريف صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. آمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا اللہ پاک میں خواستان شریف دسواد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ادیاتاً دفاتاً برشک لگنا یا بخیج من انبیاء شہداء صالحین نقشبندیہ چشتیہ قادریہ سہردیہ اویسیہ خاندان دے بزرگان دی روح بار کو بچائیں. جمیل مومنین جمیل مومنات جمیل مسلمین جمیل مسلمات یا اللہ پاک جو مسلمان مرد عورت جنگوں گزرے ہیں جو ہیں جو اس کا دین وہ بار بچائیں. خصوصی یا اللہ پاک نواسے رسول جبل گوشہ بطور سید الشہداء امام علی مقام تمام حسین تمام حسن شہیدان کربلا اور یا اللہ پاک المومنین صفات المسلمین حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت غوث زمان قطب گن طاہر تصوف حضرت خواجہ فیض عالم ثانی عبداللہ دربا والی اشاعت شریف رحمۃ اللہ علیہ مبارک بچانے اور یا اللہ پاک جبال رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ خال حضرت خواجہ شیخ صوفی محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مبارک بچائیں. یا اللہ پاک ان شخصیات درجات بلند فرما ان قربت پاک دنیا رحمت نظر فرما. یا اللہ پاک ان روحانیت صدقے نال تمام حاضرین دی تمام دوستان دی کلی مشکلوں سے عطا فرمائیں. زہر باطنی بیماریوں دی شفا عطا فرمائیں. یا اللہ پاک شر شیطان شر ظالموں سے محفوظ رکھیں. یا اللہ پاک شر نفس شر دنیا سے محفوظ رکھیں. یا اللہ پاک غیر دے دروازے سے ہٹا کے اپنے ہی دروازے تے کھڑا رکھیں. یا اللہ پاک جو دوست حاضر ہیں جو غائب ہیں سارے اپنے ایک منزل مقصود تے پہنچائیں. یا اللہ پاک غلام اسلام دا بول بالا فرمائیں. خصوصی پاکستان کی سلامتی کو برقرار رکھیں. یا اللہ پاک دور دراز کی سفر کر کے محض رضا واسطے آ رہی جا رہی سر اندر عبادت مالا مال فرمائیں. یا اللہ پاک دنیا کے مسلم ممالک میں جتھے جتھے دوست اللہ کر کرا رہی اور یا اللہ پاک جس لائیو محفل دے شامل نہیں. یا اللہ پاک تمام دی نیک اجات پوری فرما تمام استقامت عطا فرما. حضور قبلہ عالم تاجدار ارشاد الشریف رحمۃ اللہ جوانی فیضان سے مستفید فرما. یا اللہ پاک تمام دوست تیرے حوالے تیرے سپرد ہیں تمام دوستان کی دستگیری فرمائیں. یا اللہ پاک حضور علیہ السلام امت یاد کریں فرمائیں. یا اللہ پاک حضور علیہ السلام امت اصلاح فرمائیں. یا اللہ پاک حضور علیہ السلام امت شادی عطا فرمائیں. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Khatme Khwajagan Sharif, followed by the beautiful heart-touching dua by Hazur Qibla Hazrat Sahab. Now for recitation of the Shajara Sharif, Naqshbandiya Salami Golden Chain, I'd like to invite Mohtaram Sufi Qasim Rita Sahab of Blackburn. Please come to the mic and recite Shajara Sharif. When Shajara Sharif is being recited, encourage everyone to please close your eyes, concentrate on your heart, breathe into your nose, say Allah, breathe out your nose, say Hu. Sali, listen to the Shajara Sharif after we do the Ismizab zikr. Try to do it in one voice, one tone. Follow the person leading the zikr.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اے نقش بند عالم نقش مرابا بن نقش چنابا بن کے گوین نقش بن یا اللہ میں بوتا سینال خطاما بریان فضل کرے تے بخشش پاوا تیری شان کبریاں تیری ذات کریم خدایا سادیاں بخش خطاما صدقہ پاک محمد سرور صدقہ کل اولیاء ابو بکر صدیق پیارے شاہ سلیمان حقانی امام قاسم کے جعفر صادق خواجہ جی بستامی ابو الحسن تے دو علی پیارے تے یوسف حمدانی عبد الخالق خواجہ عرف شاہ محمود بغدادی عزیزانے تے شماسی بابا میر کلال نسانی شاہ بہودین عطا بخاری و محبوب گرانی سید محمد یعقوب چرکی عبید اللہ محمد زائد رخشانی درویش محمد خواجہ کنی باقی بلال لسانی حضرت امام مجدد صاحب شاہ معصوم میواری حجت اللہ زبیر محمد اشرف شاہ بخاری حافظ سید جمال اللہ محمد عیسیٰ فیض اللہ تیرائی حضرت خواجہ نور محمد فقیر محمد چلانا میں باری میں صدقے جاواں جندری گول کماواں حافظ عبد الکریم پیارے محبوب کل اولیاء سونا نام مبارک حضرت خواجہ صوفی نواب الدین پیارا جس کے ذریعے رب روشن کیتا اے زمانہ سارا ایک نظر کرم دی کر دے حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم پیارا جس کے ذریعے رب روشن کیتا یو رب سارا واہ سونا شاہپور والا واہ سونیا نازاں صحبت مجلس پیر میرے دی کر دیا محرم رازاں حضرت خواجہ صوفی محمد اصغر
असलमी फैज लुटावे मुर्दा दिल जिंदा हो जावन ऐसा जान पिलावे दीन दुनी दे कम तमामे फजलो आप सवारे नाल नौलिया मार पाच सशर उठावी आज इसते मस्कीन निमाने मंदे हर दम हो दुआएं या रब मदनी ते शाफुर वाला दिल दीना
MashaAllah, that was the energizing, uplifting Ismizad, Allahu Zikr. Now to enlighten our hearts, the recitation, peace, blessings, salutations upon the best of creation, Sallallahu Alaihi Wasallam. I'd like to invite Mohtaram Sufi Zohaib Yaqub Saab of Bedford. Please come to the mic and recite Durood Pak. اللهم صل على سيدنا صل على محمد پڑھو صلی
ہیں